Okay, ang challenge natin ngayon ay guess the brand or logo. Okay. Samsung. Mali. Next. Samsung. Mali. Samon. Mali. Samon yan. Samon. Samgyup. Ha? Samgyup. Mali. Bakasan nyo. Samuan. Mali. Samit. Ha? Sambit. Samit. Mali, mali. Hindi siya Samsung ah. Samtung. Mali, mali. Sampinto. Mali. Bayo, wala nakakasagot. Hindi lang yun. Sambilbi. Mali. Di alam sagot. Ang tamang sagot ay something. Seven. Hinagaw. Mali. 7 inches. Ha? 7 inches. 7 inches, tama. Jobet. Mali. Jabili. Mali. Jellyfish. Mali, mali. Ay, kita si Max. Galing naman. Sige na, Jolly Binok. Jolly. Jolly. Mali. Jollibee. Mali. Jolly. Mali pa rin. Hindi yan sa harap. Hindi sa likod. Jollycod. Jollycod, mali. Ba yan, dali lang. Jolly. Di ba Jolly ito yan? Ah. Ay, ito Jolly pala. Ha? Jolly. Bida-bida. Mali. Jolly bubuyog. Mali pa rin. Parang nakadaan. Jolen. Ha? Jolen. Mali. Kumana tayo niya? Ang tamang sagot ay Jollibee. Alam ko yan. Ano? Tired. Tired, tama. Ay, dapat eh. Alam ko yan. May action. Inasar. Ha? Inasar. Kompleto. Mang inasar. Tama. Five. Shopee. Shopee, mali. Shane. Shane, mali. Shopping. Ha? Shopping, mali. Shopee. Shoke. Mali. Shoke. Ano yan? S. Shop. Shoke. Shop. Shop. Mali. Mali, mali, mali. Mali. Shop. Shop, mali. Shopee. Shopee, malapit na. Shopee ka ba? As. Mali. Shopee. Ha? Shopee. Shopee, mali. Ano na sa akin? Ang tamang sagot ay Sepi. Ah. Face mask. Mali pala. Ganito pala dapat. Passbook. Mali. Face. Face. Lock. Mali. Facebook. Mali. Face mask. Mali pa rin. Yun. Meron ako. Facebook. Mali. Pass. Mali. Passbook. Mali pa rin. Magets. Wala, hindi ko alam. Mali. Face to face. Mali. Tama sagot ay fake news. Coca-Cola. Mali. Coca-Lalala. Mali. Wala na nakakasagot. Coca-Lalala. Mali. Magin. Coca-Cola. Mali. Wala pa, wala pa. Coca-Cola. Ha, ano ka sa inyo? Coca-Cola. Mali. Coca-Cola. Mali. Coca-Lumber. Mali.
Cola-cola. Mali. Trabaho na ako din. Next. Coca-Loca. Mali. Colombias. Mali pa rin. Sa akin naman. Tamang sagot ay Kolokoy. Sprite. Sprite. Sprite, mali. Sprite. Mali. Gumagawa ng high. Sprite. Mali. Spirit. Mali. Spring. Mali. Pass. Mali. Lalayo nyo na sobra. Kaya nga lalaki ng pink. Takot kayo sa Yan. Sponge. Mali. Sprite. Mali. Sputnik. Mali, mali, mali. Ano? Ano sagot mo? Parang nakita ko na yung O ah. Ang tamang sagot ay sports. Ins. Ito yung insect. Ang hirap. Instagram na lang. Mali. Insta paint. Mali. Dali, ang dali talaga. Insect. Mali. Incheck. Instant noodle. Mali. Instagal. Mali. Instant mami. Mali. Tapas. Mali, mali. Instagram. Mali. Sa akin ulit. Ang tamang sagot ay insecurity.